চলে আসছি কেবল কারে। দরজা কি বন্ধ হইব না? দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আরে অনেক স্পিড। ওই যে আমরা কেবল কারে আছি। পাশে দেখো, তোমার পাশে দেখো। ভয়ঙ্কর সুন্দর। এই যে কিন্তু গট গট করে একটা নাড়া দিব শোন, দেখো বন্ধ হয়ে পয়সা নাড়া লাগবে। এই যে দেখছো, আমি বলছিলাম। বাইরে যা দেখা যায় বাবা, বাবা দরজা দিয়ে পাহাড়। এই খোলাটা দিয়ে ঘুরে কেডার সাহস কত দেখছো। মানুষ ने वो सामान के लिए, वो सामान के लिए लोकल पीपल का। दुकान वगैरह होटल वोटल है उसके लिए। বাবা ওই দিক দিয়ে দেখা যায়, দেখো পাহাড়ের উঁচুতে উঠতেছি। এই যে আরেকটা কেবল কার। ওই স্পিলে নামতেছে পাপা। डर लगी है यहाँ पर जाने के डर रहेगा। केबल का आदि तार डाल नीचे करो एक वीडियो नीचे। तार डाल है ना, ये रिपेयर करना तार डालना। भय लगता तुम्हारा ना हाई फोबिया। तो तार कैसे के डर पापा तो भय पैक पैक কান বন্ধ হয়ে গেছে অলরেডি। कान टक टक উপরে कान कहाँ बा मुझे অক্সিজেন লেভেল কম। पापा ऊपर देखो, पापा ওই যে উপরে দেখো, ও পাপা ওই উপরে দেখো, দেখছি বাবা। উপরে জিনিস দেখায়।